ଆମର ଗୋଟେ ବୁଢା ବାବା ଥିଲେ ପୂଜା କରୁଥିଲେ। ବୁଢା ବାବା ପୂଜା କଲା ବୁଢା ବାବା नमस्कार मैं गोपीनाथ आपको स्वागत अच्छे आम यूट्यूब चैनल ओडिया जन के। तो बर्तमान आम बलांगीर जिलार बलांगीर पास गतेलार गिरी गोवर्धन मंदिर के आई। गिरी गोवर्धन मंदिर गोटे छोट पहाड़ उपर अच्छे जेनटा कि देखा लगे बहुत सुंदर और भल लगे से लगे जाके बहुटे श्रद्धालु वृंद आई थीसन। तो आसन बुलिक देखमा गिरी गोवर्धन मंदिर आउ मंदिर संबंध में जान। तो बर्तमान आम गतेलार गिरी गोवर्धन मंदिर रे अच्छु। तो बर्तमान आम संगे इनर बाबा अच्छा तो बुझमा मंदिर संपर्क में। तो बाबा जेन गिरी गोवर्धन मंदिर टा रही विषय टी कहे। गिरी गोवर्धन जो आम रजा रजा अनुमूल थे रजा अनुमूल गिरी गोवर्धन मठ था आम गोटे बुढ़ा बाबा थे पूजा करते। बुढ़ा बाबा पूजा कर बुढ़ा बाबा जो खराब है बुढ़ा बाबा था टाइम भल पूजा होता ठाकुर सेवा ठीक होता। पछर जो बाबा मैंने रही बुढ़ा बाबा ऊपर चलिया मरीगला बुढ़ा बाबा गला आ जो बाबा रही मंदिर भी ठाकुर पूजा ठीक पाइले भक्त मैंने भी ठीक आस पाइले कहीं निशा पानी खाइले से बाबा मैंने भक्त माँ बुढ़ी मैंने पी आसी पाइले आया बाबा रोच निशा पानी खाऊँ से आम गिरी गोवर्धन भी माँ भूणी भी दर्शन करने आसी पाइले। प्रभु इच्छा मत मुझे कंटा बांझी जगन्नाथ मंदिर सेवा पूजा करी मत प्रभु कुआड़े एमती बुले आने मत गिरी गोवर्धन को टाणी आने आसिक तो अच्छे आज्ञा 2 वर्ष 2.5 वर्ष हो पाखापाखि एमती पूजा पाठ ठीक चलती प्रभुंर। प्रभु मत तो ये रखिले 2 वर्ष 2.5 वर्ष है ठाकुर सेवा कर चलती भक्त भी आसी गिरी गोवर्धन यात्रा को भी लोक भी प्रबल अच्छा आम गौतला सरपंच आम बिरियान अच्छा कमिटी अच्छा सहयोग चलती मंदिर ठीक चलती माँ भौणी भी दर्शन ठीक कर। तो ये कि भगवान पूजा पाते जो गिरी गोवर्धन पूजा हुए केमती कौन हो? गिरी गोवर्धन पूजा दीपावली बासी गिरी गोवर्धन यात्रा जो कृष्ण महाप्रभु जो गिरी गोवर्धन पहाड़ को टेकी गिरी गोवर्धन ना रही गिरी गोवर्धन ना रही। कृष्ण भगवान छड़ा आउ के भगवान अच्छे जगन्नाथ ठाकुर अच्छा सुभद्रा अच्छा हनुमान भी अच्छा साथी हनुमान भी पूजा होती। भक्त मैंने भी सेमती बहुत भक्त भी गिरी गोवर्धन गोटे पूजा भली भक्त मैंने बहुत भक्त अच्छा गौतला बलांगीर टाउन भी माडुआरी मैंने बहुत सहयोग करती गिरी गोवर्धन यात्रा मतलब बहुत सहयोग करती माने बलांगीर गिरी गोवर्धन यात्रा को सब सहयोग करती बड़ विराट यात्रा हुए। कंस दरबार जाए कीर्तन पीर्तन भी है तो कीर्तन पीर्तन हो पूरा आराम से यात्रा समस्त सहयोग
ଯେମିତି କହିଲେ ଗିରିଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ପୂଜା ଦିନ ଏଠି ବଡ଼ ପର୍ବ ହୁଏ ଆଉ ବହୁତ ଜାମକରେ ହୁଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ପୂଜାଟା ଚାଲେ ଏଠି ନୀତିକାନ୍ତିଟା କେମିତି କ'ଣ ଚାଲେ? 3 ଦିନ ପୁରା ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଯାତ୍ରା ରୁହେ। ସକାଳୁ 11ଟାରୁ ଅନ୍ନକୋଟ ଭୋଗ ପ୍ରସାଦ ନାଗିବ, ରାତି 12ଟା ସଞ୍ଜେ ସମସ୍ତେ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଭୋଗ ପାଇବେ। 3 ଦିନ ଯାକ ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ବେଦି ଛାତ୍ର ଖୋଲା ଅଛି। କମିଟି ବାଲା ସବୁ ମିଶିକି ଦଉଛନ୍ତି। ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀର ଯୋଉ ଟାଉନରେ ଯେତେକ ଭକ୍ତମାନେ ଅଛନ୍ତି ସିଏ ବି ସହଯୋଗ ସବୁ କରୁଛନ୍ତି ଗିରି ଗୋବର୍ଦ୍ଧନ ଠାକୁରଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଠି ସବୁ ଭକ୍ତ ହଜାର ହଜାର ଭକ୍ତ ଆସିକି ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ଯାଆନ୍ତି। 3 ଦିନ ଯାକେ ପ୍ରସାଦ ଏଠି ବି ଅନ୍ନପ୍ରସାଦ ଦିଆଯାଏ। ସକାଳୁ 11ଟାରୁ ରାତି 12ଟା ସମୟ ଯାକେ ପ୍ରସାଦ ଚାଲିଥିବ, ପ୍ରସାଦ ପାଇକି ସବୁ ଯାଆନ୍ତି। ଏ ତ ଥିଲା ଭଗବାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧରେ। ତ ଏ ମନ୍ଦିର ସମ୍ପର୍କରେ ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁ, କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ରହିଛି ଆପଣଙ୍କର? ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ଟିକେ କହିବି। ଅସୁବିଧା ଆଜ୍ଞା ଭଗବାନ ଆଇଲା ଦିନଠୁ କାହିଁ ଭଗବାନ ଆମକୁ କେବେ ତାଙ୍କର ପୂଜା ପାଠ ଠିକ ଚାଲିଛି, କେବେ ଅଶାନ୍ତି ବି ରଖିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ଭକ୍ତମାନେ ବି ସବୁ ଆଣିକି ଯୋଗଉଛନ୍ତି ବି। ଭଗବାନଙ୍କ ପୂଜା ପାଠ ବି ଠିକ ଚାଲିଛି। ଏଠିକି ଟିକେ ନାକୁ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଠାକୁରଙ୍କ ଟିକେ ମନ୍ଦିର ଫନ୍ଦିର ଟିକେ ଫାଟି ଗଲା। ହନୁମାନ ମନ୍ଦିରଟା ଟିକେ ଭାଙ୍ଗି ଭାଙ୍ଗି ଏତେ ସହଯୋଗ ଟିକେ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ଯଦି କ'ଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତା, ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ମନ୍ଦିର ଭାଙ୍ଗିଗଲାଣି ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଟିକେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ କ'ଣ ଟିକେ ଆସନ୍ତା, ଟିକେ ସୁବିଧା ହୁଅନ୍ତା, ସହଯୋଗ ଯଦି ମନ୍ଦିରଟା ତିଆରି ହେଇଯାଆନ୍ତା ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଥାନ୍ତା। ଯେମିତିକି କହୁଥିଲେ ହନୁମାନ ମନ୍ଦିର ବି ଟିକେ ଫାଟି ଆସିଲାଣି। ଯଦି ସରକାର ତରଫରୁ କିଛି ଅନୁଦାନ ଏଠିକି ଆସନ୍ତା ତ ଟିକେ ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆଉ